हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम नवम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति बही तृतीय अध्याय चतुर्भुजर अनुश्रेणी 3B नंबर 6 रु 8 जाए आलोचना करिबा। देख नंबर 6 रही एबीसीडी चतुर्भुज एबीडी कोण समान बीडीसी कोण एवं एडीबी कोण समान सीबीडी कोण हेले प्रमाण कर जे यह एक समांतर चित्र एवं त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज एडीसी दुटा प्रमाण दिए। आम फास्ट नंबर त्रिभुज एबी माने चतुर्भुजटा गोटे कौन ना एबी चतुर्भुजटा आम प्रमाण करवा कौन समांतर चित्र बोली प्रमाण करवा। आ सेकेंड कौन करवा ना त्रिभुज एबीसी है त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज एडीसी आम गोटे अंकन के कर्ण आम अंकन करवा एसी त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज एबी सदृश त्रिभुज दुटा अंकन दुटा प्रमाण करवा। गोटे हूँ सामांतरिक चित्र आ गोटे हूँ त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज एडीसी। तो देख दिखाई कौन ना एबीसी चतुर्भुज एबीसी गोटे चतुर्भुज एबीडी कोण देख एबीडी कोण कौ कौनटा ए कौनटा एबीडी कोण सहित बीडीसी कोण समान बीडीसी कोण ए कोण समान बुझीगला कि नहीं। एबीडी कोण सहित बीडीसी कोण समान आउ कौन दिखाई ना एडीबी कोण देख एडीबी कोण को कौनटा ए कौनटा एडीबी कोण एडीबी कोण सहित किए समान ना सीबीडी कोण समान है। आम प्रमाण करवा ए बी सी डी हूँ गोटे सामांतर चित्र आ गोटे प्रमाण करवा ना त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज एडीसी। देख दत्तर लिखिदेव एबीसीडी चतुर्भुज एबीडी जहाँ लिखाई एबीडी समान बीडीसी कोण एवं कौन ना एडीबी कोण समान सीबीडी कोण लिखि दत्तर प्रमाण लिखवा दुटा अच्छी गोटे हूँ कौन ना फास्ट ना एबीसीडी गोटे एबीसीडी गोटे हूँ सामांतर चित्र आउ सेकेंड कौन करवा कौन प्रमाण करवा ना त्रिभुज एबीसी सर्वसम त्रिभुज एडीसी। तो देख प्रमाण त्रिभुज एबीडी आउ देख त्रिभुज सीबीडी द्वय मध्य त्रिभुज एबीडी नेबा आ गोटे देव त्रिभुज सीबीडी दुटा त्रिभुज नेबा देख। तो देख एबीडी कोण सहित देख आमर समान कौन ना बीडीसी कोण ए दुटा कोण समान हम कि नहीं एबीडी कोण सहित बीडीसी कोण समान कि दत्तर दिखाई। आउ देख बीडीटा कौन ना बीडीटा हूँ साधारण बाहु आउ कौन दी दत्तर देख एडीबी कोण सहित ना सीबीडी कोण समान ए कोणटा समान तामाने त्रिभुज सर्वसम कि तीन जिन पाईगले ना त्रिभुज एबीडी सर्वसम त्रिभुज सीबीडी कौन पाई ना को बा को सर्वसम स्वीकार्य अनुजाई तामाने त्रिभुज एबीडी सर्वसम वाला त्रिभुज सीबीडी। तो तार अनुरूप कोण किए देबे देख अनुरूप कोण ए कोण संगे किए समान हम ए कोण संगे सी कोण समान हो गला कि नहीं। तो लिखिदा ए कोण समान सी कोण इक्वेशन 1 करदेबा है ना। देख पुनश्च दत्त अच्छी जे एबीडी कोण सहित बीडीसी कोण दिखाई केन्द्र एबीडी कोण समान बीडीसी कोण B1 करदेबा इक्वेशन B1 करदेबा देखते आ गोटे कौन दिखाई ना एडीबी कोण सहित कौन सीबीडी कोण समान। तो मान देख आम एडीबी कोण लक्ष्य कर देख आमको दिखाई कौन दत्तर एबीडी कोण ए कोणटा सहित ए कोणटा समान सेमती देख सीबीडी कोण सहित किए समान एडीबी कोण समान कि नहीं एडीबी कोण समान तार देख एडीबी कोण समान कौन ना सीबीडी कोण तो लिख देख यहाँ सजेक लिखा देख सीबीडी कोण यहाँ पटक नहीं आसवा। तो सीबीडी कोण समान एडीबी कोण लिखे डाण पार्श्व बाम पार्श्व को नहीं बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व को नहीं जावा बुझीगला कि नहीं एडीबी कोण समान सीबीडी कोण तो पटक नहीं सीबीडी कोण समान एडीबी कोण यहाँ इक्वेशन 2 करदे। तो देखो ये इक्वेशन 1 यहाँ B1 जो अच्छे इक्वेशन 2 टाक जग कले कौन पाइबा देख समीकरण 1 और 2 को जग करदे ये दुटा को कौन हम एबीडी कोण युक्त है एबीडी कोण युक्त सीबीडी कोण एबीडी कोण युक्त सीबीडी कोण देख एडीबी कोण अच्छी ये कौन अच्छी सीबीडी कोण युक्त करदे पुणी जहाँ पार्श्व किए अच्छी सीबीडी कोण युक्त एडीबी कोण अच्छी बुझीगला कि है। तो तापर देखो आमर आसला कौन ना एडीबी कोण सहित कौन थिला सॉरी एबीडी कोण सहित सीबीडी कोण देख एबीडी कोण को कोणटा एटा एबीडी कोण युक्त कौन थिला ना सीबीडी कोण देख सीबीडी कोण माने ए टोटल कोण आसला कि ना एबीसी कोण। तो एबीडी कोण युक्त सीबीडी कोण आसले आमर आसला एबीसी कोण लिखि देबा एबीसी कोण तापर कौन थिला ना बीडीसी कोण देख बीडीसी कोण को कोणटा ए कोणटा युक्त कौन ना एसीबी एडीबी कोण को कोणटा एटा એટલે કોણ હબો એડીસી કોણ હબો કે નહીં। તો देखो एबीसी कोण समान एडीसी कोण ता माने कोण અને बी कोण सहित के समान डी कोण समान ना इक्वेशन 2 को दो। तो फास्ट इक्वेशन 1 रे में कोण पाइदिले ए कोण सहित सी कोण समान पाइदिले ने अनुरूप कोण कि पेना धीरे त्रिभुज हमें सर्वसम करिदिले। तो त्रिभुज एबीडी सर्वसम त्रिभुज बीसीडी तो हमने ए कोण सहित के समान था सी कोण होइतिला ताको हम तो एटा हमें पाइले कोण बी कोण समान डी कोण। तो समीकरण 1 और 2 में कोण पाइबा तो ए कोण समान सी कोण बी कोण समान डी कोण तेनु एबीसीडी गुटे कोण ना सामांतरिक चित्र आमे जानि छोट उपपाद्य रे पढितले कोण ना सामांतर चित्रर विपरीत
কোণ দেবে কোণ হব সর্বস বিপরীত কোণ মানে সর্বসম কেতে উপাধ্যায় 23 রে পড়িଥିଲେ সামান্তরিক চিত্রর বিপরীত কোণ মানে সর্বসম অর্থাৎ সমান। তো দেখো তার মানে দেখো আমার এ বি সি ডি চতুর্ভুজটা বিপরীত কোণ মানে সমান মানে এ হচ্ছে এ বি সি ডি চতুর্ভুজটা গোটে কোণ না সামান্তরিক চিত্র প্রমাণিত হয়ে গলা। তারপর দেখো সেকেন্ডটারে কোণ ଥିଲା না ত্রিভুজ এবিসি ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ ওডিসি করবা। তো দেখো চিত্রটা কেমতি হবে না ত্রিভুজ এবিসি মানে এসি কর্ণটাকে আমি অঙ্কিত করবা। তো ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ এসিডি বা এডিসি এই দুইটা ত্রিভুজ ভিতরে আমি দেখবা। তো দেখো আমার ଅଛି কোণ না দেখো আমি জানিছে কোণ না এবি সমান সিডি আমি যেহেতু আমি প্রমাণিত করলে কোণ না এবিসিডিটা গোটে সমান্তর চিত্র গোটেটা এবিসিডি গোটে সমান চিত্র হলা মানে এবি সହିତ কিଏ সমান হব সিডি সমান হব আর সমান্তর হব সেମିତି বিসি সହିତ কিଏ সমান হব এডি হব তাহলে সমান চিত্রର বিপরীত ভাব মানে সর্বসম অর্থাৎ সমান তার মানে এবি সହିତ সিডি সমান বিসি সହିତ এডি সমান। তো আমি জানু যে সমান চিত্রর কর্ণ সামান্তর ক্ষেত্রটিকে দুইটি সমান ভাগরে বিভক্ত করে আমি জানিଛୁ কোণ না সামান্তর চিত্রর কর্ণ এলা সামান্তর ক্ষেত্রটিকে দুইটি সমান ভাগরে পরিণত করে তেণু ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম কি হব ত্রিভুজ এডিসি এমতি বি করি হব আমি করিদেবা। দেখো এটা দেখো মু ডাইরেক্ট শর্ট চিত্রটা করছি দেখো এ বি সি ডি হেলা এ বি সি ডি। তো এটা আমি কর্ণ অঙ্কিত করবা কোণ না এসি কর্ণ অঙ্কিত করবা। তো দেখো দুইটা ত্রিভুজ হেলা কি নাই গোটে হচ্ছে এবিসি ত্রিভুজ হেলা আর গোটে হচ্ছে কোণ না এসিডি ত্রিভুজ হেলা। যেতବେଳେ আমি জানিছে কোণ যেতବେଳେ সমানচিত্রর বিপরীত ভাব মানে কোণ সর্বসম আউ যেহেতু আমি জানিছে সর্বসম সমান্তর তার মানে এবি সହିତ কি সমান হলা সিডি সমান হলা বিসি সହିତ সমান হলা এডি। তো আমি যেহেতু সমানচিত্রর বিপরীত ভাব মানে সর্বসম অর্থাৎ আমি জানু যে সমানচিত্রর কর্ণটা কোণ না দুইটি দুই চিত্রর কর্ণ সামান্তর ক্ষেত্রকে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করে অর্থাৎ এ বি মানে এটার ক্ষেত্রফল যাহা এটার ক্ষেত্রফল তাহা হবে মানে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এডিসি। বা দেখো এটাকে আউ গোটে উপায়ে বি কইবা। দেখো এ বি সি গোটে সামান্তর ক্ষেত্র হেলা কি নাই তো আমি নেবা এসি কর্ণটাকে যোগ করলে অঙ্কন নেলে কিনা ত্রিভুজ আমি এসি কর্ণকু অঙ্কন কলে বা যোগ করা যাও। তো দেখো দুইটা ত্রিভুজ হেলা গোটে হচ্ছে এবিসি ত্রিভুজ হেলা আর গোটে কোণ আর গোটে হচ্ছে ত্রিভুজ এসিডি। তো দেখো ত্রিভুজ এবিসি আর ত্রিভুজ এসিডি দ্বয় মধ্যে দেখো এবি সହିତ কিଏ সমান সিডি সমান কি পাই না সমানচিত্রর বিপরীত বাহু মানে বিপরীত বাহু সমান আউ কোণ হেলা এসিটা হচ্ছে দেখো সাধারণ বাহু হেলা কি নাই ত্রিভুজ এবিসি রে বি এসি ଅଛି ত্রিভুজ এসিডি রে বি এসি ଅଛି। আউ দেখো বিসি সହିତ বি সমান হেলা কি বি সହିତ এডি সমান হেলা কি নাই তো কি পাই না যেহেতু সমানচিত্রর বিপরীত বাহু মানে সমান অর্থাৎ ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ এসিডি কি পাই সর্বসম না বা কিন্তু দেখো বাহু মানে বা সর্বসমতা অনুযায়ী বা স্বীকার্য অনুযায়ী না বাহু 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 স্বীকার্য অনুযায়ী ত্রিভুজ এ বি সি সর্বসম ত্রিভুজ এডিসি আমার এটা সর্বসম করা দিয়া হইতিলা আমার সর্বসম হয়ে গলা তো প্রমাণিত হয়ে গলা। দেখো গহিয়াগরে আছে 7 নম্বরটা এ বি সি ডি চতুর্ভুজরে বিসি টা সমান্তর কাহা সହିତ না এডি সହିତ এসি ও বিডি যথাক্রমে বি এডি কোণকু ও সিডি এ কোণকু সমদ্বিখণ্ড করুଥିଲେ প্রমাণ কর যে এবি সমান বিসি সমান সিডি। তো দেখো দত্তরে লিখি দেবা ফাট তো প্রথমে বুঝি দউছি দেখো এটি এ বি সি ডি গোটে কোণ চতুর্ভুজটা বিসি দিয়েছি দেখো এ বি সরি বিসি দিয়েছি কোণ না এ বিসি টা কার সହିତ সমান্তর না এডি সହିତ সমান্তর আউ কোণ দিয়েছি এসি আর বিডি যথাক্রমে এসি আর বিডি মানে দুইটা কর্ণ হেলা এসি আর বিডি যথাক্রমে বিএডি কোণ দেখো বিএডি কোণর সমদ্বিখণ্ডক আউ সিডি এ আউ দেখো আমার কোণ না বিডি এই বিডিটা কোণ না ডিসিডি এ কোণর সিডি এ কোণর সমদ্বিখণ্ডক হেলা করুଥିଲେ প্রমাণ করবা কোণ না এবি সହିତ বিসি সমান বিসি সହିତ সিডি সমান আমি এটা প্রমাণ করবা। দেখো দত্তরে লিখিদেব এবিসিডি চতুর্ভুজর বিসি সমান্তর এডি এবং এসি ও বিডি যথাক্রমে বিএডি কোণ ও সিডি এ কোণকু সমদ্বিখণ্ড করନ୍ତି অর্থাৎ সমদ্বিখণ্ড করুথি মানে বিএসি কোণ যাহা সিডি কোণ তাহা হব কিনা এ সমান হব কোণ দুইটার পরিমাণ সেম দেখো আমার এডিসি কোণ যদি সমদ্বিখণ্ড করুছি কি বিডিটা করুছি তার মানে এডিবি কোণ যোউটা যাহা হব এবিডি কোণর পরিমাণ যাহা হব সিডিবি কোণর পরিমাণ তাহা হব বুঝিলা কি নাই অর্থাৎ বিএসি কোণ সমান সিডি এবং বিডিসি কোণ সমান বিডিএ কোণ। তো প্রামাণ্যরে আমি কোণ লিখবা এবি সমান বিসি সমান সি যেটাকে প্রামাণ্যরে লিখিদেবা প্রমাণ সেটা আমি যেহেতু করবা তাকে প্রামাণ্যরে লিখিদেবা এবি সমান বিসি সমান সিডি বুঝিলা। তো দেখো প্রমাণ হেলা দেখো এ বি সি ডি হেলা চতুর্ভুজটারে কোণ না বিএসি কোণ দেখো বিএসি কোণ সমান কোণ এ কোণটা বিএসি কোণ কো কোণটা এ কোণটা কি নাই বিএসি কোণ সমান সিডি কোণ কি নাই যেহেতু কোণ সমদ্বিখণ্ড হচ্ছে মানে বিএডি কোণ সমদ্বিখণ্ড কি করছি এসি রেখাখণ্ড করছি তার মানে বিএডি কোণ সমান কেন হব সিডি কোণ হব দুইটা কোণ সমান হব উত্তর দিয়েছি ইকুয়েশন 1 করবা। কিন্তু দেখো বিসিটা সমান্তর কইছি কোণ না বিসিটা সমান্তর হচ্ছে এডি এই বিসিটা সরি বিসিটা এই বিসিটা সমান্তর কার সହିତ কিন্তু কইছি দেখো বিসি সমান্তর এডি
দত্তরে দিয়া হয়েছি বিসি সমান্তর এডি তা মানে দেখো সি এডি কোণ এই সি এডি কোণ কো কোণটা এ কোণ সহিত বিসি এ কোণ দেখো বিসি এ কোণ কো কোণটা এ কোণটা এমানে দেখো একান্তর কোণ হবে কি নাই যেহেতু দেখো সমান্তর কইছি ছেদক কিয়ে ছেদক হচ্ছে এসি তার মানে সি এডি কোণ সহিত বিসি এ কোণ সমান একান্তর কোণ এটাকে ইকুয়েশন 2 দি দেবা দেখো ইকুয়েশন 1 আর 2 কু লক্ষ্য করো ইকুয়েশন 1 রে কোণ ଥିଲା না বিএসি কোণ সহিত সিএডি কোণ সমান ইকুয়েশন 2 রে ଅଛି সিএডি কোণ সহিত বিসি এ কোণ সমান তো দেখো সিএডি কোণ সমান ଅଛି তা মানে বিএসি কোণ সাথে কি সমান হবে বিসিএ কোণ সমান হবে কি পাই না উভয় পার্শ্বরে এটা বি সিএডি কোণ ଅଛି ইকুয়েশন 2 রে বি সিএডি কোণ ଅଛି ইকুয়েশন 1 রে বি সিএডি কোণ ଅଛି তা মানে বিএসি কোণ সহিত কি সমান হবে বিসিএ কোণ সমান হবে কি নাই তো দেখো বিএসি কোণ সহিত বিসিএ কোণ সমান মানে এই দুইটা কোণ হলা সমান হলা যদি সমান হবে যদি দুইটা কোণ সমান তার সমকর্ণ বাহু দ্বয় সমান হবে তা মানে এবি বাহু সহিত কি সমান হবে বিসি বাহু সমান হবে কি নাই তো লিখি দেব এবি সমান বিসি এটাকে ইকুয়েশন 1 করে দেব ঠিক সেই পরে দেখো আমি আগোড়ে দতরে কোণ দিতিলা বিডিসি কোণ দেখো বিডিসি কোণ এ কোণটা হলা বিডিসি কোণ সমান কোণ হবো না এডিবি কোণ হবো কি নাই কি পাই দেখো এডি কোণ সমদ্বিখণ্ড দ্বিখণ্ড এডিসি কোণକୁ সমদ্বিখণ্ড କରୁଛି କିଏ ନା বিডি ରେ সমদ্বিখণ্ড କରୁଛି বুঝি ହେଲା କି নাই তো বিডিসি কোণ সমান হচ্ছে বিডিএ কোণ দত্তরে দিয়া হইছি কিন্তু দেখো বিসি র সমান্তর এডি কি নাই বিসি র সমান্তর এডি তা মানে দেখো সিবিডি কোণ কো কোণটা এ কোণটা সହିତ সমান হবো কি এ কোণটা কি পাই না একান্তর কোণ ইয়ে হচ্ছে সমান্তর কি নাই এডি সমান্তর বিসি দত্তরে দিয়া হইছি তা মানে এই দুইটা কোণ কোণ হবে একান্তর কোণ হবে কি না দুইটা কোণ একান্তর কোণ হবে তো একান্তর কোণ যে সমান্তর মানে এডি সমান্তর বিসি তা মানে এই দুইটা কোণ হবো হচ্ছে একান্তর কোণ বুঝি ହେଲା কি নাই দেখো এটা সমান্তর ছেদক কি ହେଲା ছেদক ହେଲା বিডি তা মানে এই দুইটা কোণ হবে একান্তর কোণ মানে এডিবি কোণ সହିତ সিবিডি কোণ সমান বুঝি ହେଲା কি নাই এডিবি কোণ সହିତ কি সমান সিবিডি কোণ সমান বা বিডিএ কোণ সହିତ আমার সমান ହେଲା কি সিবি মানে এই দুইটা কোণ সমান তো লিখি দেব ঠিক সেইপরি বিডিসি কোণ সমান বিডিএ কোণ দত্ত ইকুয়েশন 3 করে দেব কিন্তু বিসি টা সমান্তর এডি তো সিবিডি কোণ সହିତ কি সমান হবে বিডিএ কোণ একান্তর কোণ দেখিলি দেখো ইকুয়েশন 3 আর 4 কু লক্ষ্য করো এঠে বি কোণ আছে বিডিএ কোণ আছে এঠে বিডিএ কোণ তো বিডিএ কোণ সমান আছে তার মানে বিডিসি কোণ সমান সিবিডি কোণ হবে কি নাই তো দেখো সমীকরণ 3 আর 4 আমি কোণ পাইবা না বিডিসি কোণ সমান সিবিডি কোণ কিন্তু বিডিসি কোণ সমান দেখো বিডিসি কোণ কো কোণটা এইটা চিত্রটা লক্ষ্য করো বিডিসি কোণ কো কোণটা এ কোণ সହିତ এ কোণ সমান তার সমকর্ণ বাহু কি এ কোণর সমকর্ণ বাহু হচ্ছে সিডি এ কোণর সমকর্ণ বাহু হচ্ছে বিসি তার মানে বিসি সହିତ কি সমান সিডি সমান সেটাকে 2 লিখি দাও ইকুয়েশন 2 লিখি দেবা তো বিসি সমান 2 বিসি সমান কোণ হলা বিসি সমান হচ্ছে সিডি টাকে 2 লিখি দেবা তো 1 রে কোণ আছে না এবি সমান বিসি হচ্ছে দেখো এবি সমান বিসি হচ্ছে 1 আছে কিন্তু 2 রে কোণ আছে না বিসি সমান দেখো বিসি সমান সিডি আছে তো সমীকরণ 1 আর 2 রে আমি কোণ পাইবা না দেখো এ বি সমান সমীকরণ 1 রে আছে কোন এ বি সমান বিসি সমীকরণ 2 টার আমরা কোন আছে বিসি সমান সি তো এ বি সমান বিসি সমান সি লিখি হবো কি নাই লিখি হবো প্রমাণিত হই গেল বুঝি ହେଲା কি নাই আমার প্রমাণিত হই গেল কি আমি প্রমাণ করবেন দিয়া হইতলা এ বি সহিত বিসি সমান বিসি সহিত সিডি সমান তো প্রমাণিত হই গেল বুঝি ହେଲା কি দেখো 8 নম্বর কোশ্চেনটা কইছি এ বি সি ডি সমান্তরাল চিত্র এ কোণ ও সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে এপি রশ্মি ও সিকিউ রশ্মি এ মানে যদি বিসি ও এডি রেখাখণ্ডକୁ যথাক্রমে পি ও কিউ বিন্দুরে ছেদ করନ୍ତି প্রমাণ করে যে এ পি সি কিউ এক সামান্তরিক চিত্র তো দেখো আমাকে দিয়া হইছি এ বি সি ডি গোটে সামান্তরিক গোটে গোটে কোন সামান্তরিক চিত্র সামান্তরিক চিত্র মানে কোন না এ বি সহিত সিডি সমান্তর হবে এডি সহিত কি সমান হবে বিসি সমান্তর আর সমান মানে এ বি সহিত সিডি সমান্তর এ বি সমান সিডি এডি সমান্তর বিসি এডি সমান বা রাখবা এডি সমান বিসি বুঝি ହେଲା কি নাই তারপর দেখো এ কোণর সমদ্বিখণ্ডক এবং সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে এপি এ কোণর সমদ্বিখণ্ডক কি এ কোণর সমদ্বিখণ্ডক হচ্ছে এপি বুঝি ହେଲା কি সেমতি দেখো সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক কি সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক হচ্ছে সি কিউ বুঝি ହେଲା কি তারপর দেখো বিসি আর এডি কু ହେଲା বিসি আর এডি কু কোন না পি আর কিউ বিন্দুরে ছেদ করନ୍ତି আমি প্রমাণ করবা কোন না এপি সি কিউ এইটা হচ্ছে কোন এপি সি কিউ এক সামান্তরিক চিত্র বুঝি ହେଲା কি দত্তরে লিখি দেব দেখো এ বি সি ডি সামান্তরিক চিত্রে এ কোণ ও সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে এপি রশ্মি ও সি কিউ রশ্মি এমানে যদি বিসি রেখাখণ্ড এডি রেখাখণ্ডକୁ যথাক্রমে পি ও কিউ বিন্দুরে ছেদ করନ୍ତି লিখিদেবা তো প্রামাণ্যরে কোন লিখবা না এপি সি কিউ এক সামান্তরিক চিত্র দেখো প্রমাণ এ বি সি ডি সামান্তরিক চিত্রে ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ কোন যদি এ বি সি ডি সামান্তর চিত্র হবো তা মানে এ কোণ সহিত কি সমান হবো সি কোণ সমান হবো কি নাই কি পাই না আমি জানিছি উপাদ 23 রে ଥିଲା সমান চিত্রর কোণ বিপরীত কোণ মানে সর্বসম অর্থাৎ সমান তা মানে এ কোণ সহিত কি সমান হবো সি কোণ হবো লিখি দেবা এ বি সি ডি সমান চিত্রে এ কোণ সমান সি কোণ যেহেতু সমান চিত্রর বিপরীত কোণ সমান বুঝি ହେଲା
तापर देखो आम ए कोण समान सी कोण तर विपरीत कोण समान तार आम उभय पार्श्व कोण हाफ गुणन करवा तो हाफ एम ए कोण समान हाफ एम सी कोण उभय पार्श्व आम हाफ गुणन कले देखो हाफ गुणन कले कोण एक हाफ एम ए कोण समान कोण हाफ एम सी कोण बुझीला कि नहीं तो हाफ एम ए कोण टाको आम लिखि पारबा कि नहीं देखो जेतु ये कोण समधि खंड कही ए कोण बी ए पी कोण परिमाण जहाँ हे पी ए क्यू कोण परिमाण ए दुटा कोण परिमाण समान हो कि नहीं हाफ एम ए कोण माने हम लिखि परबा पी ए क्यू कोण ए कोण लिखि हेबा कि नहीं लिखि हेबो यदि सी कोण टाको हम लिखि परबा देखो हाफ एम सी कोण माने लिखवा पी सी क्यू कोण ए कोण लिखि परबा कि नहीं कि पेना हम जेतु ए कोण दुटा समान ता माने हम लिखि परबा कि नहीं पी सी क्यू कोण तो क्यू सी डी कोण समान तो जेतु हाफ एम ए कोण रो अधा हम लिखि परबा कि पी ए क्यू कोण ए कोण लिखि परबा कि नहीं लिखि परबा बुझी होची कि नहीं से देखो हाफ एम सी कोण माने ए कोण जेतु कोण दुटा समान तो पी सी क्यू कोण लिखि परबा उभय पार हैला तो आम हाफ एम एम कोण जगह पी ए क्यू कोण लिखिदेला हाफ एम सी कोण जगह कोण लिखवा ना पी सी क्यू कोण लिखिदेवा एटा इक्वेशन 1 करदेबा बुझीला कि तो देखो पुनश्च ए कोण सहित किए समान ए कोण सहित सी कोण समान हम जानिचे तो आम उभय पार्श्व पुणी हाफ गुणन करबा तो हाफ एम ए कोण समान हाफ एम सी कोण उभय पार्श्व हाफ गुणन करा गला तो देखो हाफ गुणन करा गला जेतु कोणडा समधि खंड कहिछि त माने कोरा बी ए पी कोण संगे समान की हेबो क्यू सी डी कोण बा डी सी क्यू कोण लिखि परबा कि नहीं दुटा कोण समान बोली करी तो देखो हाफ एम ए कोण जगह रे मु लिखि देली बी ए पी कोण हाफ एम सी कोण जगह रे कोण लिखिली ना डी सी क्यू कोण लिखि देली डी सी क्यू कोण बुझियला कि नहीं बी ए पी कोण समान कोण ना डी सी क्यू कोण बुझियला कि तो बी ए पी कोण सहित डी सी क्यू कोण समान एवं देखो आमे कोण देखो बी ए पी कोण कोटा ए कोणटा कि नहीं बुझीला कि नहीं डी सी क्यू कोण जगह रे आमे बी ए पी कोण जगह बी को पी कोण अछि जेतु बी कोण गोटे ए बी सी डी समांतर विपरीत कोण माने परस्पर समान कि ना नहीं तमाने बी कोण सहित डी कोण समान जेहेतु बी ए पी कोण हमर आसी गला तो बी ए पी कोण मु बी कोण ऐड करबी सेंति देखो डी सी क्यू कोण रे मु कोण कहबी ना डी कोण ऐड कर देबी कि पाइना जेहेतु समांतर तो तार विपरीत बाहु विपरीत कोण माने कोण हो समान हो तेणु बी ए पी कोण जगह बी ए पी कोण युक्त कोण कहबी ना बी कोण लिखबी डी सी क्यू कोण जगह युक्त कोण लिखबी ना डी कोण पाइना जेहेतु समांतरिक चित्रर विपरीत कोण माने समान तामाने बी कोण समान डी कोण बुझीला कि नहीं देखो बी ए पी कोण समान डी सी क्यू कोण कि नहीं तो आमे कोण कहबा ना बी कोण ऐड करबे एटा कोण डी कोण ऐड करबे कि पाइना जेहेतु बी कोण समान डी कोण बुझीला कि तो एम बी ए पी कोण युक्त बी कोण समान डी सी क्यू कोण युक्त डी कोण बुझीला कि जेहेतु लिखि देली बी कोण समान डी कोण तापर देखो बी ए पी कोण युक्त बी कोण એટલે देखो आमर आसबो एपीसी कोण होबो कि नहीं आमे जानिचे एपी ए देखो त्रिभुज बीएपी रो बहिस्थ कोण कि बहिस्थ कोण होची एपीसी कोण तो माने ए दुटा कोणर परिमाण समष्टि का सहित समान हो ता सहित समान हो कि पेन बहिस्थ कोणर परिमाण यार अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर परिमाणर समष्टि सहित समान तेनु मोटे बी कोणटा ऐड करथि कि पेन मु ए कोणटा पाइबार अछि मते हला तो मु कोण कली ना बीएपी कोण युक्त बी कोण जगह बी कोण ऐड करथि कोण पाई ना बहिस्थ कोण मते आनबार अछि तो एपीसी कोण बुझेला कि नहीं बीएपी कोण युक्त बी कोण समान होची एपीसी कोण कि पेन त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण होची कोण ना तार अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर परिमाण समष्टि सहित समान माने बीएपी कोण युक्त बी कोण होची एपीसी कोण बुझेला सेमति देखो डीसी क्यू कोण कोउटा ए कोण डीसी क्यू कोण तो डीसी क्यू कोण युक्त मु कोण करथि डी कोण तो ए दुटा कोणर परिमाण समष्टि का बहिस्थ कोण किए एठी बहिस्थ कोणर परिमाण होची हमर एक्यूसी एटा एक्यूसी माने ए दुटा जदि परिमाण तार एटा ए तार ए कोन बहिस्थ कोण माने त्रिभुज डीसी क्यू रो अंतरस्थ दूरवर्ती कोण ए डीसी क्यू कोण युक्त क्यू डीसी कोण ए कोणटा परिमाण का सहित समान हो ए बहिस्थ कोण परिमाण सहित समान हो ता माने ए क्यूसी कोण समान कोण ना क्यूसीडी कोण युक्त क्यू डीसी कोण बुझियला कि नहीं कि पेना गोटे त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण यार अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर परिमाणर समष्टि सहित समान तेणु मु कोण कली ना ए बीएपी कोण युक्त बी कोण जगह मु एपीसी कोण लिखिदेली सेंति डीसी क्यू कोण युक्त डी कोण जगह मु कोण लिखली ना ए क्यूसी कोण लिखिदेली कि पई ना जेहेतु त्रिभुजर बहिस्थ कोणर परिमाण यार अंतरस्थ दूरवर्ती कोणद्वयर परिमाणर समष्टि सहित समान बुझियला एटा इक्वेशन 2 करि देबी इक्वेशन 1 रे कोण करते देखो ना पीए क्यू कोण सहित पीसीए कोण समान माने पीए क्यू कोण सहित पीसी क्यू कोण समान ए कोण समान इक्वेशन 2 रे हमर कोण पाइले देखो ना बहिस्थ कोण माने ए कोण सहित के समान ए कोण समान हला कि नहीं तो देखो विपरीत जदि कोणगा समान हो तो से चतुर्भुज जदि विपरीत कोण समान हो सेटा को हम कोण कहबा समांतर चित्र कहबा कि नहीं समांतर चित्र कहबा
तो समीकरण 1 और 2 रो देखो समीकरण 1 रे थिला पी ए क्यू कोण समान पी सी क्यू कोण थिला कि नहीं पी ए क्यू कोण समान पी सी क्यू कोण समीकरण 2 रे थिला ए पी सी कोण समान ए क्यू सी कोण लेखा समीकरण 1 और 2 रू पाइलु जे पी ए क्यू कोण समान पी सी क्यू कोण एवं ए पी सी कोण समान ए क्यू सी कोण ता माने कोण हो ना ए पी सी क्यू एक समांतरिक चित्र ता माने कोण हला ए पी सी क्यू एक समांतरिक चित्र तो उपाद 24 रे थिला कोन ना जेउ चतुर्भुजर विपरीत कोण माने समान ताको हम समांतरिक चित्र बोली कहबा तो ए कोण से ए कोणटा सहित ए कोणटा समान हला ए कोणटा सहित ए कोण समान हला तने विपरीत कोणगा समान हला माने ए चतुर्भुजटा कोण हो समांतरिक चित्र ता माने ए पी सी क्यू एक समांतरिक ए पी सी क्यू एक समांतरिक हमर प्रमाणित हो गेला बुझियला कि नहीं तो देखो ए पी सी क्यू एक समांतरिक चित्र उपपाद्य 24 अनुଯାयी जो चतुर्भुजर विपरीत कोण माने समान ताहा एक समांतरिक तो आमर एटा प्रमाणित करा पे दियतिला एपीसी क्यू एक समांतरिक चित्र बोली प्रमाण करा पे दियतिला हम प्रमाणित कर देले बुझियला तो तुमर नंबर 8 जाई कंप्लीट हो गला आमे नेक्स्ट वीडियो रे नंबर 9 रु आलोचना करिबा आशा करूची पिला माने भिडियो को भलसे बुझ पातिबो भिडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं शेयर करिवो तापर बेल आइकन को दबाई दबो जहा फल रे कि मोर वीडियो आसो तुमको नोटिफिकेशन पड़ेबो थैंक यू।